अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख़ में मदीने के चरागाह पर हमले का ज़िक्र है। पहले ये दुआ सुन लें। शैतानी वसवसों को दूर करने के लिए ये पढ़ा करें। ये तो एक कलमा है, आपको पहले से ही याद होगा। बस जब जैसे ही हमारे दिल में कोई वसवसा आए, हमारे दिल को कोई वर्गलाए, तो हमें समझ जाना चाहिए कि शैतानी वर्गला रहा है, किसी के ख़िलाफ़ वर्गलाए या हमें नमाज रोज़े से या किसी फ़र्ज़ काम से रोके, तो हमें समझ लेना चाहिए शैतानी वसवसा है। तो ये पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका, उसी की बादशाहत है और उसी के लिए है हर तारीफ़, और वो हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। जब भी आपको लगे कि कोई वसवसा हो रहा है या हम खुद सुस्ती काहली किसी काम में कर रहे हैं, अच्छे काम करने में, तो ये पढ़ें। अब देखते हैं इस्लामी तारीख़। मदीना की चरागाह पर हमला। जब मुसलमान अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए हिजरत करके मदीना चले गए और खुशगवार माहौल में लोगों को इस्लाम की दावत देनी शुरू की, लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। चुनाचे मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद को देखकर कुफ़ार मक्का अपने लिए ख़तरा महसूस करने लगे, तो मुशरिकीन मक्का ने मदीना पर हमला करने के लिए जंग की तैयारियां शुरू कर दीं। इधर मुसलमान मदीने में अमन व सुकून से रहना चाहते थे, लेकिन मुशरिकीन मक्का जंग करने के लिए अहले मदीना से छेड़खानी करते रहते थे। चुनाचे कुरैशी सरदार करस बिन जाबिर फहरी मदीने की चरागाह पर हमला करके 100 ऊँट ले भागा और जंग की तैयारी के लिए मक्का के तमाम लोगों ने सरमाया लगाकर एक तिजारती काफ़िला मुल्क शाम रवाना किया, ताकि इसके नफ़े से जंगी साजो सामान ख़रीद कर मुसलमानों से फ़ैसला कुन जंग लड़ सकें। बाला आखिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के जुल्म व सतम को रोकने के लिए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा को इनके मुकाबले की इजाज़त दे दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा। काफिर का मरूब हो जाना। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वा में जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ाव मिला, तो एक जगह पड़ाव डाला। इधर उधर 2-2, 3-3 की जमात बनाकर दरख्तों के नीचे आराम करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दरख्त के नीचे आराम फरमाने के लिए तशरीफ़ ले गए और अपनी तलवार इस दरख्त पर लटका कर सो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था कि एक आदमी आया और इसने मेरी तलवार ले ली। अचानक मैं बेदार हुआ तो क्या देखता हूँ कि वो तलवार लिए मेरे सर पर खड़ा है। वो मुझसे कहने लगा कि तुम्हें कौन बचा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से जवाब दिया, अल्लाह। इसने दूसरी मर्तबा सवाल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर इत्मीनान से जवाब दिया, अल्लाह। तो इस पर ये असर हुआ कि इसने तलवार नियाम में वापस कर रख दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ न कर सका। मुस्लिम 5950। दाढ़ी रखना एक फ़र्ज़ के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूँछों को कतराओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। बुखारी 5893। दाढ़ी रखना शरीयत इस्लाम में वाजिब और इस्लामी अशार में से है, इस्लामी शार में से है, इसलिए तमाम मुसलमानों के लिए इस पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में, मग़फ़रत की दुआ करना। अपने परवरदिगार से इस तरह मग़फ़रत की तलब करनी चाहिए, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली। तर्जुमा है, मेरे परवरदिगार, मैंने अपने ऊपर बड़ा जुल्म कर रखा है, लिहाजा मेरी मग़फ़रत फरमा दीजिए। सूरह क़सस की 16वीं आयत है।
ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھے اور برے اخلاق کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق برائیوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق اچھے کاموں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ طبرانی کبیر 10,626۔ ایک گناہ کے بارے میں، غیر اللہ کو معبود بنانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، اس امید پر کہ ان کی مدد کر دی جائے گی۔ وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ ان لوگوں کے حق میں فریق مخالف بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ سورہ یاسین 74-75۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی ظاہری حالت دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی خاطر حالات کو جانتے ہیں، یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ یعنی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لہٰذا دنیا میں لگنے کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ سورہ روم 7 آیت۔ آخرت کے بارے میں زیادہ عمل کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ پیدائش کے دن سے موت آنے تک اللہ کی اطاعت میں چہرے کے بل گرا پڑا رہے تو وہ بھی قیامت کے دن اپنے سارے عمل کو حقیر سمجھے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ اس کو دنیا کی طرف واپس کر دیا جائے تاکہ اور زیادہ نیک عمل کرے۔ مسند احمد 17,198۔ طب نبوی سے علاج، بیماریوں سے بچنے کی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی جگہ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی جگہ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے کہ جہاں بدن کا کچھ حصہ سایہ میں ہو اور کچھ حصہ دھوپ میں ہو۔ ابن ماجہ 3,782۔ یا تو پورے چھائی میں بیٹھیں یا پورے دھوپ میں بیٹھیں، آدھا آدھا حصہ چھائی اور دھوپ میں نہ رکھیں۔ فائدہ، طبی اعتبار سے ایک ساتھ دھوپ اور سائے میں بیٹھنا صحت کے لیے مضر ہے۔ یعنی ایک ہی ساتھ ہم آدھا جسم دھوپ میں کر لیں اور آدھا کر لیں چھائی میں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھ کر اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ مسند احمد 19,789۔ یاس کا ذکر تھا، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں دھیان سے سننے کی۔ ویسے تو روزانہ ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دھیان سے سنیں اور اس پہ کچھ ہمیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ یاد تو رہ گئی کہ کس وقت جو وقت پڑے گا تو ہمیں کوئی نہ کوئی بات یاد آ ہی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی سب کو بھول جائیں، تو اس لیے غور سے سنیے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہدایت ملے گی اور مجھے بھی